Salam alaikum, marhaba bikum donc encore une fois, on continue donc toujours avec notre personnage Chinken ou la Feng Wei et cette fois-ci on va continuer avec les détails. Maintenant on est sur la phase les détails et par la suite on va essayer de travailler des trucs les micro-détails. Maintenant on va essayer de travailler un petit peu sur la ressemblance, le visage de Feng Wei. Bien sûr des fois c'est ça, donc c'est une partie qui est un petit peu très délicate. Pour moi, je suis un petit peu كما نقولوا راني شويه خايف ما نخرجش في لو فيزاج نتاعو مالغري كو راكم شايفين بلي راني نتبع لي ترين نتاعو على لتر زعما راني نتبعو في لي دوسان نتاعو راني نسيي نتبعوه لو ماكسيموم دي فوا كامل داكشي وما نخرجوش في لي فري ترين نتاعو ben c'est normal des fois on trouve زوج نتاع لي جومو خوا لي ترين تاع لي فيزاج نتاعهم كيف مي كي نجيو نشوفو فيهم ونحققو ما نسيبهمش ما يشابهوش كيف كل واحد عنده ان روغار كي اي ديفيرون ولا عنده اون مانيير نتاع الهضره بوحدها ولا دونك هنا كاين ان كاركتير كي اي كاشي افيك derrière لي ترين تاع لو فيزاج لي ترين تاع لو فيزاج ne vont كما قال ما يبينوش كامل لا بيرسوناليتي ولا la personne كاملة en elle-même غير في les traits du visage même le comportement تاعو في الهضرة تاعو ولا في الخزرة تاعو ولا on peut identifier هذاك le personne à travers ces trucs là اللي راني نهضر عليهم دروك bon il faut savoir que أنا j'essaye maintenant de chercher هادو les petits détails هادو نفتشو عليهم par exemple Feng Wei كاين هذيك la forme تاع les yeux un petit peu par exemple le nez تاعو اللي عنده هاد مانيش عارف هاد لي ميسكل هادو هنايا لي ميسكل نتاع لي ميسكل نارين ولا bon il y a quelque chose qui donne la personnalité نتاع Feng Wei que je dois la faire par la suite peut-être que cela va m'aider à donner plus de rapprochement au caractère de Feng Wei. Alors pour l'instant on est en train de travailler sur ZBrush. Alors comme vous le savez 3ds Max 3ds Max j'ai commencé avec un maillage qui est comme الشبكة. Alors هاد الشبكة فيها des polygones des facettes هادوك les facettes هادوك les نتاع الشبكة هادوك ça a été في 3ds Max ça a été du low poly بالمعنى باسكو هادوك يعيطوا لهم des polygones poly كما احنا نقولوا polyvalent ولا نقولوا polyester ولا poly le mot poly هي بالعربية كما احنا نقولوا متعدد gone c'est coin بالمعنى متعدد ماشي الاضلاع مي تعدد الزوايا متعدد زوايا بوليغون سي متعدد الزوايا باللغه العربيه نتاعنا سي ان مو كش ما سي لاتين تاعهم وهذه بوليغون متعدد الزوايا il est préférable donc une petite information نزيدها لكم دروك il est préférable كي تكونوا تخدموا لا موديليزاسيون في 3ds Max ولا peu importe le logiciel اللي تكونوا تخدموا فيه il est préférable تخدموا en quadrangle بالمعنى كما نقولوا حنايا ما ديباسيوش لي 4 كوتي les facettes نتاعكم vous devriez travailler toujours avec des quadrangles éviter les triangles éviter les facettes à 5 6 7 وجه طالع de préférence il faut travailler avec des quadrangles c'est une règle à suivre pendant la modélisation هذه خصكم تعملوها في رسمكم. Voilà. Donc هنا on parle sur le nombre de polygones. هادو les polygones هادو كما احنا نقولوا متعدد الزوايا. هذه متعدد الزوايا كيشغل احنا لوبجي نتاعنا اللي قلعنا فيه في 3ds Max était نجمو نقولوا 1000 2000 فاسيت في هذاك لوبجي نتاعنا كامل اون جينيرال بلا كان فيه حد 2000 4000 حتى ل 5000 مانيش عاقل اكزاكت ما حسبت ما جي با في le calcul de le nombre de polygones parce qu'on a la possibilité de connaître le nombre de polygones et c'est important bon هذه le nombre de polygones هذه كون نعاود نهربوا من السوجي شويه نعاود ندخلوا في autre chose le nombre de polygones هذه
ça rentre في les détails نتاع le mesh نتاعنا ولا في l'objet نتاعنا. نعطيكم un exemple. في les jeux vidéo الاولى تاع Tomb Raider ولا PlayStation 1 en général. donc نهضروا على Tomb Raider. تعقلوا على لارا كروفت كيش كانت à cette époque là. لارا كروفت كانت كي شغل صنادق ومكولورين qui font référence à un personnage qui s'appelle Lara Croft. C'était صنادق, c'était des objets géométriques هذا فوق هذا sous forme d'une femme. وهذيك الصنادق هذوك c'est parce que PlayStation à cette époque-là ما كانش يمد un nombre de polygones pour une entité assez important. كنا limité ولا كانوا les infographistes في هذاك le moment كانوا limités par un nombre qui ne doivent pas dépasser pour un personnage. donc un jeu vidéo qui تجي تخدم له un personnage يتحرك في هذاك le jeu vidéo, tu dois pas dépasser les 50, 60, 100, 200 facettes في l'objet ولا في le personnage. عليها كانوا ليميتي بالمعنى لارا كروفت في هذيك لا بيريود هذيك لو نومبر دو بوليغون نتاع لوبجي نتاعها في لو جو كان ما يديباسيش لي 200 حتى ل 300 بالك حتى ل 500. مانيش عاقل اكزاكتومون ماش عندي لو شيفر اكزاكت مي ليدي اللي راني حاب نوصلها لكم سي كو بلاي ستيشن باسكو بلاي ستيشن ne générait ou ne pouvait pas calculer un objet qui dépasse les 500 polygones par objet. كان لا ليميت نتاعو هذيك هي. دونك اللي كانوا يخدموا لي جو فيديو في هذاك لو مومون كانت عندهم دي ديفيكولتي تاع الهبال باش يتحالك في راسك باللي هذا سي ان بيرسوناج و سي ان بيرسوناج كي اي موديليزي. خصك تفهموا بلي سي ان بيرسوناج ويتحالك في راسك باللي ا بارتير دو تروك جيومتريك assez basique simple منها يدخلك في راسك ولا يعطيك une illusion باللي c'est un personnage. كما اللي كنا نشوفوا حنايا لي جو فيديو تاع بلاي ستيشن 1 كنا نشوفوا تومب رايدر كنا نشوفوا ميتال جير كامل لي فيرسيون الاولى تاع لي جو فيديو كيش كانوا كي تجي تعاود كومباريهم مع لي فيرسيون اللي جاو موراهم تحس بلي كاينه اون ديفيرونس. هذه لا ديفيرونس bon il y a plusieurs critères mais parmi هادو لي critères c'est le nombre de polygones par objet. حاب يكون لو بيرسوناج ولا لونفيرونمون دار ولا شجره ولا حجره ولا ما كان لو نومبر دو بوليغون il commence à grandir par objet par entité. معناتها الا كان 500 في البلاي ستيشن 1 ولا 5000 في البلاي ستيشن 2. c'est pour ça que le graphisme نتاع البلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 2 خير من البلاي ستيشن 1. علاش؟ parce que le nombre de polygones le personnage était un petit peu plus élevé. وشحال ما يكون le nombre de polygones élevé شحال ما on a plus de possibilités d'arrondir les formes du personnage pour se rapprocher le maximum possible à des formes organiques. نخرجوا des formes géométriques pour passer aux formes organiques, ce qui va donner un réalisme beaucoup plus par rapport aux versions l'ouala تاع les jeux vidéo. PlayStation 2 عاود PlayStation 3 le nombre عاود بدا يزيد. bon PlayStation 1 et PlayStation Xbox PC etc etc. حنا نهضروا par génération وهادو les générations ils sont marqués par le développement des matériels de calcul y compris ou là notamment les processeurs et les cartes graphiques. Donc les cartes graphiques c'est eux qui vont nous donner la possibilité de générer un nombre de polygones important, des textures kbar, un éclairage en temps réel, etc., etc. Et c'est ça ce qui fait la différence entre les jeux récents et les jeux anciens. معناتها les jeux vidéo القدام كانوا limités en termes de polygones, maintenant on a plus de polygones. Alors نعاود نولي لكم الخدمه تاعنا مع فانغوي. قلعنا في 3ds Max avec un objet qui est pauvre en polygones. لا تفكروا بدينا un maillage assez simple. Donc
des vertex, كنا نشوفوا هذوك les points bleus وكنا نبوجي وبيناتهم كاين des polygones ou des facettes. Le moment où on va basculer sous ZBrush, هذوك les facettes, on va les subdiviser pour passer à un niveau de subdivision ou un niveau donc un niveau de polygone plus élevé. Et c'est ça ce qui va nous permettre de sculpter et d'avoir plus de liberté à s'exprimer en termes de forme l'anatomie ou des objets géométriques, plutôt des objets organiques, des arbres, des bêtes ou des créatures ou là peu importe ce que vous voulez. Alors là, la différence c'est que il faut savoir que le nombre de polygones n'est pas de 1000, 5000 ou 10 000 mais par des millions de polygones. Des millions de polygones, même ZBrush, il faut savoir que c'est limité qu'à ZBrush. Il n'y a que lui qui peut générer un nombre de polygones pareil. Alors si je vais exporter le mesh تاعي ou l'objet تاع Fengway 3ds Max ou un objet ou un moteur de jeu vidéo, il ne peut pas le calculer parce que fait un nombre de polygones très important. Donc pour cela, on doit passer par un processus pour convertir les détails ou les micro-détails qui ont été faits par des polygones, on va les convertir par des textures pour qu'elles puissent être on va dire exploitées dans les moteurs de jeux vidéo ou la même 3ds Max pour une animation, etc. etc. يعطيكم الصحة إن شاء الله ما كنوش طولنا عليكم و la prochaine fois on va continuer toujours donc avec le sculptage sous ZBrush pour donner plus de détails et de micro-détails. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.